हैदराबाद लिए चलेंगे जहां हैदराबाद सक्खर मोटरवे की तकरीब से वज़ीर आला सिंध खिताब कर रहे हैं। जो नॉर्थ टू साउथ, शुमाल से जनूब तक जो हमारी शाहरा है उसमें ये 300 किलोमीटर के करीब, 307 किलोमीटर के करीब एक गैप रह गया था। और मियाँ साहब आपने आज इसका इफ्तिताह, मैंने सक्खर में भी कहा था, दोनों तरफ से इफ्तिताह किया है, दोनों एंड्स पे, सक्खर में भी और अभी हम हैदराबाद में मौजूद हैं। और इस दफ़े तो आप हवाई जहाज़ में आए, अगले दफ़े इंशाअल्लाह ताला जल्द आप बाय रोड भी इस शहरा पे आएंगे। और इसको मौलाना साहब आपसे अर्ज़ है कि जितनी डिले इसकी प्लानिंग और फाइनल ग्राउंड ब्रेकिंग में हो गई है, इसकी एग्जीक्यूशन में ये सारी डिले जो है हमें मेकअप करनी चाहिए और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि ये होगी। हैदराबाद में बैठे हैं, मैं बड़ा करीबी ताल्लुक़ है हैदराबाद से। मैं पैदा तो कराची में हुआ था, लेकिन उसके बाद हैदराबाद मैंने अपनी पहली जमात किंडरगार्टन हैदराबाद सेंट बोनावेंचर से की। और इस जगह पे जहाँ आज खड़े हैं, मैंने बताया था कुछ दोस्तों को अभी कि मेरी ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट भी हैदराबाद से कराची थी, इसी एयरपोर्ट से। एज यंग किड जब बस वो जहाज़ में बैठने का शौक़ था तो बिठा दिया था और मैं हैदराबाद से कराची गया था, तो वो यादें वाबस्ता हैं। और जो अमीनुल हक साहब ने एक बात कही, हैदराबाद शहर के लिए हुकूमत सिंध की पूरी कोशिश, लेकिन माजी में भी, चाहे वो सदर आसिफ अली जरदारी हो जब वो सदर थे, उन्होंने भी हैदराबाद के लिए स्पेशल स्कीम्स दी थी, चाहे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हो, और आज आप आएँ तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप भी, जैसे अमीनुल हक साहब ने कहा कि हैदराबाद के लिए पैकेज और बड़ी स्कीम का ऐलान करके जाएंगे। बाकी जो मैं सक्खर में बताया, मौलाना साहब ने जिक्र किया, तो बीच में लोग आए थे ना, उनका जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझता है, इसलिए कि उनसे कोई उम्मीद ही नहीं थी, सिंध के लोगों को तो ख़ास तौर पे, लेकिन पूरे पाकिस्तान के लोगों को उनसे कोई उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए उनसे कभी मांगा भी नहीं, उनसे कभी कहा भी नहीं। हाँ, अपने हक की बात ज़रूर की उनके सामने, लेकिन आपसे अपना समझ के हम अपने हिस्से से ज़्यादा मांगेंगे ताकि हमें यहाँ पे मिले लोगों की खिदमत करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैंने सक्खर में जिक्र किया था, दो तीन चीज़ें, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हमारे थे, मौलाना साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो ख़ुद हैदराबाद तशरीफ़ लाए, हमने मीटिंग्स की। तहफ़्फ़ुज़ यही था कि जी पूरे पाकिस्तान में नॉर्थ से साउथ तक, जैसे आपने फरमाया था सक्खर में भी, यहाँ तो पब्लिक एक्सचेकर से ही लोन्स लेके, या फिर ADB से हमने इशाराएँ बनाई, लेकिन जब हम सिंध में दाखिल होते हैं तो सक्खर से हैदराबाद भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और हैदराबाद से कराची भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, अच्छी बात है, हम खुद बड़े प्रोपोनेंट्स हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, लेकिन इसमें ज़रूर वो फाइनेंसिंग अरेंज करने में डिले होती है। मौलाना साहब ने और उनकी टीम ने हमें बताया था कि नहीं जी, डेवलपर अपनी एक्विटी से काम शुरू कर देगा, तो हमने कहा जी बिस्मिल्लाह, ये काम शुरू हो। जो अभी जिक्र हुआ कराची से हैदराबाद, ये सुपर हाईवे बना था 1970s में, वो भी मुझे याद है कि शायद पहले या दूसरा दिन था, मैंने इस सड़क पे कराची से हैदराबाद ट्रैवल किया था, तो पहले हफ्ते में, आई एम श्योर, एग्जैक्ट याद नहीं। और उसके बाद ये डिवलाइज हुआ, उसको भी 25-30 साल हो गए जब ये 4 लेन बनी, पहले 2 लेन थी। इसको एक हाईवे की सूरत में, नॉट एज अ मोटरवे जैसे हम कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में FWO ने को दिया गया और ये बना। और इससे कराची, हैदराबाद, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग खुश नहीं हैं। एक तो इसकी क्वालिटी, उस पर काफ़ी एतराज़ात लोगों के लगते रहे। सेकेंडली, ये फ्री एक्सेस है, यहाँ पे एक्सीडेंट्स अभी भी, डिस्पाइट कि ये मोटरवे होते रहे। और मोस्ट रिसेंट मैं आपको बताऊँ, मैं और भी जिक्र करूँगा, दो वो नॉट एग्जैक्टली हाईवे की वजह से, लेकिन एक्सीडेंट हुआ था जहाँ तकरीबन मेरे ख्याल 18 लोग थे जो खैरपुर नाथन शाह के फ्लड अफेक्टीज थे। वो वापस खैरपुर नाथन शाह जा रहे थे, तो यहाँ पे उनकी बस को आग लग गई, एक्सीडेंट हुआ और उस 18 लोग जाँ बहक हो गए थे। इस वजह से ज़रूरी है
जैसे कि फेडरल मिनिस्टर अमीन साहब ने कहा कि इसके लिए प्लान किया जाए कि ये प्रॉपर, नहीं तो ये अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ ये 140 किलोमीटर के करीब होगा, 150 किलोमीटर, ये अभी भी आपकी नॉर्थ साउथ कनेक्शन जो है उसमें एक ब्लैंक रहेगा। तो इस पे ज़रूर NHA गौर करे और इसको कंसिडर करे। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर साहब, एक NHA से मैंने कहा था कि बाकी शिकवा शिकायतें मैं हैदराबाद में करूंगा। जब सिंध में एंटर होते हैं तो NHA के प्रोजेक्ट्स बहुत ही स्लो डाउन हो जाते हैं, कंप्लीट नहीं होते। और मैं ख़ास तौर पे 2 सड़क का जिक्र करूंगा। एक सड़क तो यहाँ ही से शुरू होती है जहाँ हम खड़े हैं तकरीबन, यामशोरो से सेवन जाने वाली सड़क जो ड्यूलाइज करनी थी। ये 90s में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में सड़क बनी थी। इसको ड्यूल कैरेज वे के लिए मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से 2017 में रिक्वेस्ट की कि जी यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, इसको आप ड्यूलाइज करें। उस वक्त इसहाक डार साहब करंट फाइनेंस मिनिस्टर, उस वक्त भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा और मैंने उनसे कहा था कि जी जो शहबाज कलंदर के लोग जाते हैं ज़ायरीन, उनको तकलीफ़ होती है, तो उन्होंने कहा जी शहबाज कलंदर के मानने वालों में से आप भी हैं तो सिंध हुकूमत आधे पैसे दे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किसी फेडरल प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया हो। वो रोड बनने की चाहते थे, वो ज़रूरी था, हमने कमिट किया। अप्रैल 2017 में, आज से कितने साल हो गए, अब 5.5 साल से ज़्यादा हो गए, अप्रैल 2000, उस वक्त NHA ने एस्टिमेट किया कि 14 अरब रुपए की ये सड़क बनेगी, ड्यूलाइज होगी, 7 अरब आपका हिस्सा बनता है। हमने कहा जी हम दे देंगे। NHA से जवाब आया और ये सब राइटिंग में कि नहीं जी हम ऐसे शुरू नहीं करेंगे, आप 7 अरब रुपए जमा कराएं तो फिर हम अपनी डिजाइन और प्लानिंग स्टेज शुरू करेंगे। 17 अप्रैल 2017 7 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने फेडरल गवर्नमेंट को दिए। वाहिद मौका जब दिए गए पैसे, एक फेडरल प्रोजेक्ट है, हाईवे है, नेशनल हाईवे है, 7 अरब रुपए दिए गए और उसके बाद प्लानिंग वगैरह शुरू हुई। अभी कहा था कि आखिरी इफ्तिताह बड़ी शाहरा का, ग्राउंड ब्रेकिंग बड़ी शाहरा की मियां नवाज शरीफ ने की। ये नाचीज भी उस सड़क की नवंबर 2017 में ग्राउंड ब्रेकिंग पे आया था। वो भी एक अच्छी ड्यूल कैरेज वे है, 5 साल गुजर गए उसको, डिस्पाइट पैसे देने के हमारे। उस सड़क को क्या किया कि 200 में बांटा, 128 किलोमीटर है, 64 किलोमीटर का कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पैसों से NHA बनाएगी और बाकी 64 किलोमीटर फेडरल गवर्नमेंट खुद बनाएगी। पहले जो 64 किलोमीटर्स थे उसके 3 उन्होंने किए पैकेजेस, उसमें से पैकेज 1 और 2 कंप्लीट है, तकरीबन 40 किलोमीटर सड़क कंप्लीट है। 24 किलोमीटर सड़क का आज तक वो एक टेंडर हुआ कैंसिल हुआ, दूसरा टेंडर हुआ कैंसिल हुआ और वो अभी तक वैसे ही पड़ी है। बाकी जो 64 किलोमीटर था एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन से बनाया, वो भी अप्स एंड डाउन्स आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। 5 साल में अभी कहते हैं तकरीबन 60-70% उसका काम हो गया है। उस सड़क पे प्राइम मिनिस्टर साहब पिछले 5 साल में, एग्जैक्ट तादाद तो मैं इस वक्त नहीं बता सकूंगा, बट हंड्रेड्स में डेथ्स हुई हैं। वो रोड प्रॉपर, ट्रैफिक बहुत है उस रोड पे। और मैंने जो साबका वजीर आजम थे उनको मैंने एक दिन तो थोड़ा सा तो ये कहा था कि ये सारी आपकी जिम्मेदारी है जो इस पे डेथ्स हो रही हैं, इसलिए कि आपने, और मैंने ये भी कहा था उनको, मैंने पहले साल में उनसे कहा था अगर आपसे नहीं बनता ये रोड आप सिंध हुकूमत को दें, हम बना देंगे नेशनल हाईवे का रोड, हाँ हमें अपने पैसे भी वापस करें और जो बाकी 7 अरब देने वो दें, हम आपको बना के देंगे। इसलिए कि सिंध हुकूमत ने एक चैलेंज लिया था। हमने 64 किलोमीटर सांगड़ से नवाबशाह 2.5 महीने में सड़क बनाई थी उस वक्त। याद इधर लोग होंगे जो इधर बैठे, जो उधर में सब गुजरे होंगे। हमने कहा आप हमें दें, हम आपको बनाएंगे, इसलिए कि हमारा रोड नेटवर्क, और मैं ये चैलेंज से कह रहा हूं प्राइम मिनिस्टर साहब कि जो NHA की क्वालिटी है सिंध के अंदर रोड्स की, उससे बेहतर क्वालिटी के रोड सिंध हुकूमत बना रही है।
اور آپ آگے دیکھ لیں چاہے وہ حیدرآباد میرپور خاص ڈیول کیریوے جو ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنایا ہے, ٹھٹا کراچی ہے, کئی اور سڑکیں ہیں جو کہ سندھ حکومت نے بنائی, اور میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ, اور ایک اور آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, میرپور خاص سے عمر کوٹ NHA نے روڈ بنانا ہے, صدیوں سے نہیں تو دہائیوں سے بن رہا ہے وہ روڈ, اور اس کی حالت ابھی پھر میں موجودہ فلڈز میں گیا تھا, ایسی نہیں, وہ لگتا ہے کسی لوکل گورنمنٹ نے بنایا ہے راستہ. تو میں مولانا صاحب سے کروں گا, ان کے کوئی اس میں قصور نہیں ہے, لیکن مولانا صاحب میں آپ سے ریکویسٹ یہ ضرور کروں گا کہ NHA کو کہیں کہ اپنی کوالٹی روڈز کی بہتر کرے, خاص طور پہ جب صوبہ سندھ میں آتی ہے, وہ probably take us for granted, اور ہمارا ان پہ اثر رسوخ اتنا نہیں رہتا, اور ہمیں یہ سڑکیں جو ہیں یہ بہتر بنا کے دیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریکویسٹ پرائم منسٹر میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو جامشورو سے سیون راستہ بن رہا ہے, اس کے بعد سیون سے آگے ڈیول کیا ہے بنا ہوا بالکل بارڈر تک, پھر بلوچستان میں بھی اور پنجاب تک, یہ بڑا اچھا آلٹرنیٹ روڈ ہے. سیون بہت بڑا شہر ہے, اور سیون کے اندر سے وہ پھر 2 لین کا بن جاتا ہے, اس لیے کہ وہ شہر کے بیچ میں سے گزر رہا ہے. سیون بائی پاس, وہ اگر آپ اگلی ADP میں چودھری صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا یہ ایڈ کریں, تاکہ وہ جو 4 لین روڈ ہے وہ 4 لین روڈ آگے جا کے کنیکٹ کرے سیون سے آگے جو ہائی وے جا رہا ہے اس کو, اور سیون بائی پاس بنے. ادروائز ایک باٹل نیک بھی ہو جائے گا, اور اس شہر میں وہ سکت نہیں ہوگی کہ اتنی ٹریفک کو پھر وہ شہر تقریباً بیچ میں سے وہ گزرتا ہے وہ برداشت کر سکے. پرائم منسٹر صاحب زیادہ وقت نہیں ہوں گا, فلڈز کے بارے میں ادھر بھی میں نے بات کی تھی, تو دوبارہ کہوں گا آپ کی شکر گزار ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے بڑی ہماری مدد کی اور لوگوں کی مدد کی, آپ خود تشریف لائے, کئی بار آئے, اور آپ نے بھی کہا ہے اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ پروگرام بنا رہے ہیں کہ جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں جائیں گے. ابھی تک لوگ تکلیف میں ہیں, ابھی تک لوگوں کے گھر گرے ہوئے ہیں. میں ریپیٹ نہیں کروں گا جو پہلے بات کی تھی, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد سے, آپ کے ساتھ مل کے, آپ کی رہنمائی میں ہم ان لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے. جو سیلاب سے نقصان ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان کا پورا کریں گے. آخری 2 چیزیں, ایک تو سیکرٹری صاحب نے, چیئرمین NHA نے کلیریفائی کر دیا تھا کہ ٹول اس پہ وہی لگے گا جو باقی روڈز پہ لگ رہا ہے, یہ نہیں کہ PPP میں ہو رہا ہے تو وہ ٹول بڑھا دیا جائے. اور ایک اور چیز جو میں نے سکھر میں بھی کہی تھی, ادھر بھی سیکرٹری صاحب نے ذکر کیا کہ 25,000 نوکریاں اس سڑک کو بننے میں کریٹ ہوں گی. یہ 25,000 نوکریاں حیدرآباد سے لے کے سکھر کے درمیان جو لوگ ہیں ان کو ملنی چاہیے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی بات ہو کہ جی باہر سے لوگ آ رہے ہیں اور وہ نوکریاں کر رہے ہیں. یہ کنسٹرکشن کے جو آپ کی ڈیولپر ہے اس کو سختی سے ہدایت یہ ہونی چاہیے کہ وہ لوکل لوگوں کو جابز دیں, چاہے وہ انجینئرز ہو, چاہے وہ ٹیکنیشینز ہو, چاہے وہ لیبر کے لوگ ہوں, لوکل لوگوں کو ان کو نوکریاں دینی چاہیے. ایک بار پھر پرائم منسٹر صاحب میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے پورا دن ہمیں تقریباً دیا. آپ کی اور مصروفیات بھی ہیں, اور آپ نے اس اہم پروجیکٹ کی افتتاح کے لیے آپ آئے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے کہا الیکشنز بتا چکے ہیں, شیڈیول پورا امین الحق صاحب اپنا دے چکے ہیں. الیکشنز تک یہ امید کرنا کہ کمپلیٹ ہو جائے گا روڈ, یہ تو ہم نہیں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ, مولانا صاحب ہیں دعا کرتے ہوئے کریں, لیکن کام ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے فل فورس میں. اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, جیسے آپ نے ادھر کہا تھا کہ آپ اچانک دورہ کرتے ہیں, آپ پلیز اچانک دورے کریں, اور اس روڈ کی کنسٹرکشن آپ ہمیں NHA سب کو اکاؤنٹیبل رکھیں کہ یہ روڈ ٹائملی کمپلیٹ ہو اور لوگوں کو فائدہ ہو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ. اور اب ہم دعوت دینا چاہیں گے ہماری آج کی تقریب کے چیف گیسٹ کو, ہمارے مہمان خصوصی کو. خواتین و حضرات, آپ کی بھرپور تالیوں میں ہم دعوت دیں گے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب
सैयद मुराद अली शाह साहब, वज़ीर आला सिंध, जनाब मौलाना असद महमूद साहब, वज़ीर मवासलात हुकूमत पाकिस्तान, जनाब अमीनुल हक साहब, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोहतरम जनाब चौधरी कमरुद्दीन कायरा साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जनाब चौधरी प्रोफेसर चौधरी हसन इकबाल साहब, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग, मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, जनाब नासिर शाह साहब, सूबाई वज़ीर हुकूमत सिंध, जनाब खुर्रम आगा सेक्रेटरी कम्युनिकेशन, मोहतरम जनाब सलाउद्दीन साहब, MNA जनाब शबीर कायम खानी साहब, MNA, सेनेटर्स, MNAs, मेंबरान सूबाई असम्बली और हैदराबाद सिंध के मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। अभी हम इसी मंसूबे का एक इफ्तिताह सक्कर में करके आए हैं और अब दूसरा इफ्तिताह आज इस वक्त हैदराबाद में हुआ चाहता है और मैं आपको सबको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये अजीम मंसूबा जो कि जिस तरह अभी आपको यहाँ पर भी और सक्कर में भी बताया गया कि बानिए मोटरवेज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ये उन्हीं की कौमी बसीरत थी, सोच थी, जिसने आज पेशावर से लेके सक्कर तक पूरे पाकिस्तान को एक लड़ी में परो दिया है और आज उन्हीं के इस विजन को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं मियां नवाज शरीफ के। और सक्कर हैदराबाद का ये मंसूबा सेगमेंट जो कि 306 किलोमीटर है और 307 अरब रुपए की इसके ऊपर खती रकम खर्च होगी और अल्लाह ताला ने चाहा तो 30 महीने में ये मंसूबा तकमील होगा आपकी दुआओं से। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, जनाब मुराद अली शाह साहब हिसाब के बड़े पक्के हैं, कानूनदान भी हैं और मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो कहीं ये खसारे वाली जगह पर पाँव नहीं रखते बिल्कुल। बहुत जी शऊर हैं, अपने काम को बहुत समझते हैं। तो उन्होंने आज यहाँ पर आके सक्कर में जो उन्होंने फरमाया, यहाँ पर हैदराबाद में उसमें कई गुना इजाफा कर दिया है, उसकी कई वजूहात है उनकी। तो शाह साहब को पता है कि हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने पे कितना बोझ है, वो जानते हैं अच्छी तरह। और यकीनन उन्होंने अपने आवाम की, सूबे की जो बातें हैं, मुतालबात उन्होंने पेश करने हैं, ये उनका हक है, उनको करना भी चाहिए। इसी तरह मेरे भाई अमीनुल हक साहब ने भी अपने मुतालबात पेश किए और एक तो बड़ा जायज़ मुतालबा है और मुश्तरका मुतालबा है और बिल्कुल उसकी मंतक समझ में आती है कि कराची से हैदराबाद का जो मोटरवे है वो बिल्कुल चौक हो चुका है और यानी
उल्टी गंगा बहती है, ट्रैफिक उल्टी डायरेक्शन से आती है, हादसात का आए दिन वहाँ पर सामना होता है। तो मैं समझता हूँ कि आप यकीन करें कि मियाँ नवाज शरीफ, जिस तरह मैंने कहा कि ये मोटरवे की बुनियाद उन्होंने रखी 90 की दहाई में और ये सिलसिला पर जारी रहा, उनका ये विजन उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता कि जब तक कि इसमें कराची हैदराबाद को शामिल ना किया जाए। इसके लिए मैं जो मिनिस्टर प्लानिंग हैं चौधरी यासिन इकबाल साहब, प्रोफेसर चौधरी यासिन इकबाल साहब, उनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि वो फिल फॉर इसकी फिजिबिलिटी शुरू करें और जनाब मौलाना असद साहब को मैं गुजारिश करूँगा कि इसको जंगी बुनियादों पर इसको आप टेकअप करें और इसी मॉडल में ये इंशाअल्लाह मैं आपको मुझे यकीन वासिक है कि आप इसी मॉडल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये मंसूबा इंशाअल्लाह बहुत बरक रफ्तारी से लग सकता है और दुनिया की मायनाज कंपनियां इसमें आके सरमायाकारी करेंगी। तो आप अल्लाह का नाम लें और चीफ मिनिस्टर साहब, आप बड़े एक विजनरी चीफ मिनिस्टर हैं। इसकी जो ज़मीन का जो बैठ के आप सारा डिस्कस करेंगे तो ये मंसूबा, इसकी अगर शुरुआत, इसकी फिजिबिलिटी, इसकी डॉक्यूमेंटेशन फिल फॉर शुरू हो जाए तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। तो मैं आपको ये इनकरेज करूँगा कि इसके ऊपर फिल फॉर काम किया जाए। वहाँ पर सक्कर में मौलाना राशिद सुमरो साहब ने भी मुतालबात पेश किए थे और यहाँ पर हैदराबाद में जनाब अमीनुल हक साहब ने मुतालबात पेश किए हैं। अब 50 करोड़ रुपए का जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो यहाँ पर डेवलपमेंट पैकेज का ऐलान किया था और जिसके ऊपर बवजह अमल ना हो सका, तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मुतालबा है जो आपका जायज़ भी है। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा और जनाब चीफ मिनिस्टर सिंध की खिदमत में कि 1 अरब मैं देता हूँ और 1 अरब आप दे दें तो जनाब 2 अरब का ये यहाँ पे हम, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, जनरोसिटी का बहुत मेहरबानी। तो ये 2 अरब का पैकेज हम हैदराबाद सिंध के अपने भाइयों और बहनों की खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। और अगली बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वज़ीर आला साहब ने एक लंबी लिस्ट यहाँ पर जो मंसूबे जो माजी में जिनके ऊपर बात हुई या उसके ऊपर कागजी कार्रवाई हुई या कुछ शुरुआत हुई, उसमें वो तातुल का शिकार हो गए। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप एहसन इकबाल साहब के आप बैठें और हज़रत आप भी बैठें इनके साथ और बैठ के ये डिस्कस करें कि भाई ये कौन से मंसूबे हैं जो कि ये तातुल का शिकार हुए और उसमें हम क्या फिल फॉर उसमें बेहतरी ला सकते हैं। तो इसको आप मेहरबानी करके आप बैठ जाएं और बैठ के ये मामला तय करें। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, जो आखिरी बात, जो 2 बातें इस महफिल के हवाले से मैंने करनी है वो ये हैं कि सैलाब ने जो तबाही की है पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा तबाही सुबह सिंध में हुई, उसके बाद बलूचिस्तान में, उसके बाद केपी के पहाड़ी इलाकों में और नौशहरा में भी, और जनूबी पंजाब के 2 अजला में सैलाब ने तबाही की और करोड़ों लोग जो हैं वो इससे मुतासर हुए। बग़ैर किसी तफसील में जाए हुकूमत पाकिस्तान ने सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर शबाना रोज़
عوام کی خدمت کرنے کی ایک بہت خلوص سے کوشش کی، اور ساتھ جو متعلقہ ادارے تھے NDMA PDMA افواج پاکستان، دن رات کام ہوا، تفصیل آپ کو اچھی طرح علم ہے، اور تقریباً میں اگر یہ کہوں کہ سب کچھ تمام ملا کر جو وسائل صوبوں نے اور وفاق نے خالی جو 25,000 روپیہ فی خاندان جو متاثر ہوا، جو کہ لاکھوں خاندان بنتے ہیں، 70 ارب روپیہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے تقسیم کیا ہے، اور انتہائی شفاف طریقے سے۔ اسی طرح NDMA نے کمبل، خیمے، پانی، خوراک بچوں کی، اسی طرح صوبائی حکومت نے، سندھ کی حکومت نے اربوں روپے خرچ کیے ہیں، اور ان کے PDMA نے، پھر بلوچستان کی حکومت نے، پنجاب کی اور KP کی حکومتوں نے، ہم نے مل کر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ذرا بھی اس میں ملمہ کاری یا کوئی ایسی بات نہیں جس کو آدمی نہ کہہ سکے کہ 100 ارب روپے سے بڑھ کے وفاق صوبوں نے خرچ کیا ہے۔ لیکن لاکھوں لوگ آج سردی میں ٹھٹر رہے ہیں بلوچستان کے سنگلاق پہاڑوں میں، اور KP کے برف پوش پہاڑوں پہ، اور سندھ کے میران کی وادیوں میں۔ ان کو آج خیمے چاہیے، ونٹر ان کو چاہیے، بلینکٹس چاہیے، ان کو ادویات چاہیے، ان کو خوراک چاہیے۔ باہر کے ممالک نے بھی، ہماری دوست ممالک نے مدد کی ہے۔ ایک بہت بڑا واٹر فلٹریشن پلانٹ فرانس نے دیا، شاہ صاحب ابھی بھی کام کر رہا ہے سندھ میں، اور بہت بڑا پلانٹ، وہ یعنی اس کو کئی ٹن وزنی پلانٹ ہے وہ، جو کہ سندھ میں یہ فرانس نے دیا تھا ہمیں۔ اسی طرح UAE نے، سعودی عربیہ نے، قطر نے، اور دوست ممالک کے برطانیہ نے، امریکہ نے، چائنا نے اور دوسرے ممالک نے بہت مدد کی۔ لیکن یہ اتنی بڑی تباہی ہوئی تھی کہ جس کا اندازہ لگانا کوئی آسان کام نہیں۔ 30 ارب ڈالر کے نقصانات ہوئے ہیں۔ اب 9 جنوری کو جنیوا میں ہماری ڈونرز کانفرنس ہو رہی ہے، اور وہاں پر ہم اپنا کشکول نہیں لے کے جائیں گے، اپنا حق مانگنے کے لیے وہاں پر آواز اٹھائیں گے، جس طرح ہم نے دوسرے فورم پہ اٹھائی ہے۔ اور اس طرح پاکستان کے پاس جو بھی وسائل ہیں، ہمیں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں اور ماؤں کے لیے ہم وقف کر دیں گے۔ بہت مشکلات ہیں، چیلنجز بہت ہیں۔ ایک طرف معاشی تباہی جو پچھلی حکومت نے کی، مہنگائی کا بوجھ ہے، IMF کا کہ کڑی شرائط ہیں، انہوں نے باقاعدہ پاؤں میں زنجیریں پہنا دی ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سیلاب کے لیے ہمیں جو فنڈ چاہیے، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن ہمت ہارنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس مالک جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، انشاءاللہ اس کی مدد اور نصرت سے ہم مل کر یہ مخلوط حکومت ہم کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ عوام کے دکھوں کو ہم مزید کم کریں گے، اور جب تک کہ اپنے گھروں میں چین سے نہیں بیٹھ جاتے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس معاملے میں یا تو آپ یہ دیکھیں، اور آپ کا حق ہے کہ جہاں پر ہماری غلطی اس کی نشاندہی کریں، ہم معذرت بھی کریں گے اور بہتری کا وعدہ بھی کریں گے۔ لیکن پوری کوشش اگر ہو رہی ہے اور ملک کے اندر ہیجانی کیفیت پیدا کرنے کی ایک شعوری کوشش ہو رہی ہے، ملک کے اندر اگر یہ کہا جائے کہ اپنے کاروباری لوگ باہر کیوں نہیں آ رہے، کسان باہر کیوں نہیں آ رہے، آپ نے اس وقت کسانوں کو باہر کیوں نہیں بلایا جب آپ ان کو کھاد نہیں دے رہے تھے اور کھاد پورے پاکستان میں بلیک ہو رہی تھی؟ آپ نے اس وقت کاروباری لوگوں کو باہر کیوں نہیں بلایا کہ آئے احتجاج کریں جب آپ چینی ملک سے باہر بھجوا رہے تھے اور ایکسپورٹرز کی تجوریاں بھر رہے تھے، روپے کا ونڈ فال بھی ان کی جیب میں جا رہا تھا، سبسڈی بھی آپ ساتھ دے رہے تھے، پھر اب دوبارہ آپ نے چینی دوبارہ امپورٹ کی اور اربوں روپے خرچ کیے، گندم ایکسپورٹ کی، پھر آپ نے امپورٹ کی۔ آپ نے اس وقت پوری قوم کو کیوں نہیں کہا کہ احتجاج کے لیے آ جاؤ باہر،
کہ میں عمران خان گیس جو ہے $2 پر یونٹ پہ مل رہی تھی میں نہ خرید سکا. خدا را کچھ ہوش کے ناخن لیں آپ. اگر آپ کو ذرا بھی اس قوم کی حالت زار کا اندازہ ہے جو کہ آپ کو ہے مگر آپ کو پرواہ کوئی نہیں, آپ کا ایک پتھر دل ہے, تو اس قوم کو آپ اس کی بحالی کے لیے کوشش کریں. سیلابوں میں تو آپ جا نہیں سکے, وہاں پر تو آپ پہنچ سکے اور آپ قوم کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے کبھی امید ہے کہ جو ذی شعور لوگ ہیں, یہ قوم بہت ایک شعور رکھنے والی قوم ہے اور یہ قوم بڑی قربانیاں دی ہیں. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا اور ہم مل کر انشاءاللہ اس کشتی کو ہم منجھدار سے نکال کر کنارے پہ لگائیں گے اور قائد کا پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا انشاءاللہ, اور پاکستان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی. پاکستان قائد اعظم. وزیر شہباز شریف حیدرآباد سکھر موٹر وے تقریب سے حیدرآباد میں خطاب کر رہے تھے, جہاں وزیر اعظم نے حیدرآباد کے لیے 2 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا. کہا کہ 1 ارب سندھ حکومت دے گی, 1 ارب وفاقی حکومت دے گی. ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جنوری میں جنیوا میں ڈونر کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم کشکول لے کر نہیں جائیں گے بلکہ اپنا حق سیلاب کے دوران جو نقصانات ہوئے اس کے نتیجے میں وصول کریں گے.